FTA کو اپنے ماسٹر پلانز مکمل کرنے کے احکامات جاری۔ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ریونیو کلیکشن کے اہداف حاصل کریں۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ ملک اسد علی کھوکر کی زیر صدارت ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے ہنگامی اجلاس میں اہم فیصلے۔ دسمبر 2021 کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ ہنگامی اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹری ہاؤسنگ عمر فاروق، ڈپٹی سیکرٹری ممتاز احمد، فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرلز کی شرکت۔ اس کے علاوہ راولپنڈی، گوجرانوالہ، سرگودا، ملتان، بھاولپور، ڈیرہ غازی خان اور کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے ڈائریکٹر جنرلز نے بھی شرکت کی۔ صوبائی وزیر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ پبلک سروس ڈیلیوری پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق شفافیت، جواب دہی، میرٹ اور گڈ گورننس کے فروغ کے لیے دن رات کام کیا جائے۔ کمرشل پراپرٹی میں ہوشربا اضافے سے تاجروں کی پریشانی بڑھنے لگی۔ چھوٹے تاجروں نے پراپرٹی ٹیکس میں اضافہ فوری واپس لینے کی اپیل کر دی۔ پراپرٹی ٹیکس میں 60% اضافے نے تاجروں کی پریشانی میں اضافہ کر دیا ہے۔ تاجر کہتے ہیں حکومت نے اپنے ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے تاجروں پر بوجھ ڈالا ہے، جو پہلے ہی کرونا کی وجہ سے شدید پریشان ہیں۔ سٹی کلوتھ بورڈ کے جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ نے کہا، تاجر اس اضافے کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ دیگر تاجروں نے پراپرٹی ٹیکس کو تاجروں کے ساتھ ظلم قرار دیتے ہوئے ٹیکس میں اضافے کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اضافہ واپس نہ لیا گیا تو تاجر احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکلیں گے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں MPA سعید احمد سعیدی کی آفس میں کھلی کچہری لگائی گئی، جس میں لوگوں کے مسائل سنے گئے اور فوری حل کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے شاہد محمود سے۔ شاہد بتائے گا۔ آج بالکل ٹوبہ ٹیکسنگ میں MPA سعید احمد سعیدی جو ہے چھٹی کے روز جو ہے اپنے آفس میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں تاکہ ان کو حل کیا جا سکے۔ میرے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے بات بھی کریں۔ سب کس طرح دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ حل اور شہر بھر کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی چھٹی کا دن ہے، لیکن کیونکہ مسائل حل کرنا میری ذمہ داری ہے، فرض ہے، تمام ساتھی جو مختلف دیہات سے یہاں پہ آئے ہیں، ان کا مقصد ہے ان کی بات سنی جائے اور جو کام کرنے والے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ CM صاحب نے ٹوبہ ٹیکسنگ PP 121 کے حوالے سے ایک خصوصی پیکج کا اناؤنسمنٹ کی ہے۔ تقریباً 2 ارب کے قریب PP 121 میں ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں جو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے دیکھیں گے وقت میں دیکھیں گے کہ ٹوبہ ٹیکسنگ جو شہر ہے اور جو PP 121 کا جو ایریا ایک مثالی ایریا ہوگا، ایک خوبصورت شہر بنے گا۔ اور اس میں پروجیکٹ کا جو اعلان ہے ہمارے CM صاحب جب ٹوبہ ٹیکسنگ تشریف لائیں گے تو اس وقت کریں گے، لیکن ٹوبہ ٹیکسنگ کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہونے جا رہی ہے جس سے ایک علاقہ ڈیولپمنٹ کرے گا۔ شکریہ جی بالکل، اس نے بات سنی MPA سعید احمد سعیدی کی اور ٹوبہ کے باسیوں کو نوید سنائی ہے کہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن یہ تو جب CM پنجاب یہاں پہ آئیں گے تب پتہ چلے گا کون سا ہے۔ لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ 2 ارب سے زائد کے جو منصوبے ہیں جو اب نئے ملنے جا رہے ہیں، جس حوالے سے ٹوبہ ٹیکسنگ شہر کی بہتری کے حوالے سے ٹوبہ ٹیکسنگ کی بہتری کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا شاہد محمود تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ٹرانسپورٹرز نے کورونا SOPs کی دھجیاں اڑا دی، لاک ڈاؤن کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ ٹرانسپورٹر 100% مسافر بٹھا کر قانون کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ ضلع انتظامیہ کارروائی کرنے سے قاصر ہے۔ تفصیلات عمران اسلم کی اس رپورٹ میں۔ ضلع انتظامیہ کی ٹرانسپورٹ مافیا کے ساتھ ملی بھگت، ٹرانسپورٹرز نے کورونا SOPs کی دھجیاں اڑا دی۔ ٹرانسپورٹ مافیا من مرضی سے سواریاں بٹھا کر انٹرسٹی لاک ڈاؤن آرڈرز کی خلاف ورزی میں مصروف عمل رہے۔ GTS بس اڈہ تاحال بند نہ ہو سکا۔ ٹرانسپورٹ مافیا 100% سواریاں بٹھا کر ویگنیں چلانے لگے۔ اس موقع پر شہریوں نے کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر ٹرانسپورٹ مافیا کا کچا چٹھا کھول دیا۔ یہاں کورونا SOPs کوئی فالو نہیں ہو رہے، یہاں بلکہ کورونا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور خواتین کے ساتھ بات کرنے کا ان کو ڈسپلن نہیں ہے۔ کورونا یہ کیا، کہاں سے لگ رہا ہے یہ کورونا ہے، کس جگہ سے لگ رہا ہے یہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، لگ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے؟ 3 گھنٹے ہو گئے ہم ذلیل ہوتے ہوئے، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہمیں مل رہی۔ اب ہم نے فوت کی میں جانا، اب کیسے جائیں ہم؟
ضلع انتظامیہ ٹرانسپورٹ مافیا کو نکیل ڈالنے میں ناکام دکھائی دی۔ ٹرانسپورٹرز من مرضی کے کرائے وصول کر کے لاک ڈاؤن آرڈرز کی دھجیاں اڑانے میں مصروف ہیں، جبکہ تاحال ان کے خلاف کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ عمران اسلم، فیصل آباد۔ مہنگائی کا جن بے قابو، سبزیوں قیمتیں بھی غریب کی پہنچ سے باہر۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی سبزی منڈی میں اشیاء کے ریٹس آسمان پر۔ ادرک 325، لہسن 250، شملہ مرچ 110، آلو 73، پیاز 53، سبز مرچ 43 اور ٹماٹر 48 روپے میں فروخت ہونے لگے۔ اسے پر دیکھتے ہیں شاہد محمود کی یہ رپورٹ۔ مہنگائی کا جن بے قابو ہونے لگا، غریب کا جینا محال ہو گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی سبزی منڈی میں اشیاء کے ریٹس آسمان پر پہنچ گئے۔ ادرک 325، لہسن 250، شملہ مرچ 110 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ آلو 73، پیاز 53، سبز مرچ 43 اور ٹماٹر 48 روپے کلو ہو گیا۔ کریلا 135، دھنیا 135 اور لیمو 125 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ بھنڈی توری 64، بند گوبھی 78 اور پھول گوبھی 82 روپے کلو ہو گئی۔ پالک 30، کھیرے 80 اور گھیا توری 68 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ ہر بندے کے پاس مختلف چیزیں ہوتی ہے، ایک بندے کے پاس ایک چیز ہی ہے لیکن ریٹ مختلف ہے سب کا، بہت زیادہ ریٹ ہے، بہت زیادہ۔ امین پور بنگلہ میں سبزیوں کے بعد پھل بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ شہری حکومتی پالیسیوں کے باعث برستے نظر آ رہے ہیں۔ بندے کا مطلب اپنا ہی پا ہے گا کہ مطلب میں یہ چیز ہے اس طرح پا نہ بیچنی تو میں اسی پا نہ بیچتا۔ گورنمنٹ کا تو کوئی لا قانون ہی کوئی نہیں، نہ گورنمنٹ کوئی ہے۔ اس واسطے جڑے غریب بندے وہ تو بالکل ہی پس رہے ہیں۔ سیب 160، آم 65، امرود 48 اور انار 135 روپے میں فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ انگور 285، کھجور 185 اور گرما 85 روپے کلو ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی قیمتیں بڑھنے پر شہری پریشان ہیں۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر فخر دیوان کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمات میں اہلکاروں کا عہدہ، کانسٹیبلری اور شناختی کارڈ درج نہ کرنے پر سٹی پولیس آفیسر کا سخت نوٹس۔ متعدد بار ہدایات کے باوجود عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ آخری بار تنویح کی جا رہی ہے کہ اہلکار کے خلاف درج مقدمات میں مطلوبہ معلومات ہر صورت درج کی جائیں، دوسری صورت میں ایس ایچ او اور محرر کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ سٹی پولیس آفیسر ڈاکٹر محمد عابد خان نے افسران کو احکامات جاری کر دیے۔ مزید جانتے ہیں طیب مقبول سے۔ طیب آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پولیس اہلکاروں کے خلاف درج ہونے والی ایف آئی آر میں پولیس اہلکار کا عہدہ، کانسٹیبلری نمبر اور شناختی نمبر درج نہ کرنے پر سٹی پولیس افسر فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان کی جانب سے سخت نوٹس دیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے تمام پولیس سربراہان کو تحریری طور پر احکامات بھجوائے گئے، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ متعدد بار آپ کو یہ ہدایت جاری کی جا چکی ہے کہ جب بھی کسی پولیس اہلکار کے خلاف کوئی بھی مقدمہ درج کرنا ہو تو اس میں پولیس اہلکار کا رینک درج کیا جائے، کانسٹیبلری نمبر اور شناختی کارڈ کا نمبر بھی لازماً درج کیا جائے۔ اس پریکٹس سے پولیس اہلکاروں کا ڈیٹا جمع کرنے میں آسانی ہوگی اور ایچ آر ایم ایس سے کسی بھی پولیس اہلکار کا ریکارڈ فوری طور پر نکال کر اس کا کرمنل ریکارڈ دیکھا جا سکتا ہے، مگر فیصل آباد میں بار بار ہدایت کرنے کے باوجود یہ پریکٹس نہیں کی جا رہی، جو ناقابل قبول ہے اور سینئر آفیسر کے احکامات کی سخت خلاف ورزی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ڈویژنل ایس پی جو سرکل افسران ہیں وہ ان احکامات کی پابندی کو یقینی بنائیں۔ آخری بار ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر دوبارہ سے کسی اہلکار کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے ان ہدایات کو نظر انداز کیا گیا تو نہ صرف ایس ایچ او اور محرر کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی بلکہ سرکل آفیسر اور ڈویژنل ایس پی سے بھی محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ بہت شکریہ طیب مقبول تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ تحریک انصاف یوتھ ونگ کے زیر اہتمام یوم دفاع کے سلسلے میں شہداء کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ باقی رہا انصاف کا، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جس طرح احتساب کا عمل شروع ہوا ہے اور اس میں کوئی تمیز نہیں کی گئی کہ یہ اقتدار کے لوگ ہیں یا حزب اختلاف کے ہیں، سب کو کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو ضرور سزا ملے گی، اور اگر کسی کو کوئی بے گناہ ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا۔ بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نوجوانوں کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ جانتے ہوں گے اور بخوبی آپ کو علم ہے کہ آج مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد میں برہان نامی شخص لڑکے نے جس طرح اپنا کردار ادا کیا اور شہادت حاصل کی، آج وہ مسئلہ پوری دنیا میں اس نے اجاگر کر کے دکھا دیا۔
ये होता है नौजवानों का किरदार। इसी निस्बत से अगर देखा जाए आज के इस मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किरदार को उसको सामने रखें आप, तो उन्होंने नौजवानों के लिए एक रोड मॉडल है, बाकी सिर्फ नौजवानों के पूरी उम्मत के लिए रोड मॉडल है। जिस तरह के उन्होंने आपके किरदार से हमें पता चलता है कि किस तरह हालात जैसे भी हों, लेकिन अगर सच्ची लगन होगी तो जद्दोजहद जारी रहेगी तो इंसान अपनी मंजिल को पा लेता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इमरान खान साहब की क़यादत में मुत्तहिद रहें और मुत्तहिद रहना चाहिए, और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला आने वाले बल्दियाती इंतखाबात और जनरल इंतखाबात में भी आपने इमरान खान साहब का साथ देना है, उनको कामयाब करवाना है, और आइंदा भी उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाना है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोग उनका भरपूर साथ देंगे। क्योंकि मुझे इस बात का भी फख्र है कि मेरे 25 साल हो गए हैं इस पार्टी का मैं कारकुन चला आ रहा हूं, और अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह लोग पीटीआई के दोस्त, नौजवान साथी जिस तरह इज्जत करते हैं, वो मुझे पता है कि जो एहतराम और इज्जत वो मुझे देते हैं वो सिर्फ इस वजह से है कि मैं इमरान खान का पुराना साथी हूं। हमारे आखिर में मैं ये अर्ज करूंगा कि जैसे मर्द हजरात का अपना किरदार होता है सियासी पार्टियों में, इसी तरह यूथ विंग और ख़वातीन का भी अपना एक किरदार है जो कि पार्टी के लिए बहुत बड़ा असासा होते हैं। मैं आखिर में आज की इस तकरीब के खास तौर पर अमीर शौकत साहब को, उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ यौम दफा के मौका पर एक ऐसी तकरीब मुनक्कद की कि पुरानी यादें जो हैं, पुरानी तारीख जो है, पुराने वाक़यात जो हैं, वो लोगों ने अपनी तकारीर में आप तक पहुँचाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के पैगाम को आगे चलाते हुए, उनका साथ देते हुए इसी तरह की तकरीबात होती रहेंगी, और इमरान खान साहब को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करे मोहम्मद वाली मोहम्मद के सदक़े से वो दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, और इंशाअल्लाह ताला बनेंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान पाकिस्तान हम हक पर जान लुटाएंगे। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ यूथ विंग के ज़ेर एहतमाम यौम दफा के सिलसिले में शोहदा को नजराना अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया है। फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से स्टेशन पर रश बढ़ गया। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम मुतासिर, टिकट लेने के लिए मुसाफिर घंटों इंतजार करने पर मजबूर रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस अली। कोरोना वायरस की फैलाव को रोकने के लिए शहर भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। स्टेशन पर रिजर्वेशन सिस्टम की सुस्ती मुसाफिरों के लिए वबाले जान बन गई। टिकट लेने के लिए मुसाफिर घंटों लाइनों में लगकर टिकट लेने पर मजबूर हो गए। मुसाफिरों का कहना था ट्रेनें पहले ही 8 से 10 घंटे तखीर से स्टेशन पर पहुंचती हैं, ऐसे में टिकटें लेने के लिए भी ख्वार होना पड़ता है। स्टेशन पर टिकट लेने के पहले घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। महकमा रेलवे होश के नाखुन ले। किसी भी इंसान को नहीं बताया कि वो, किसी को भी टाइम भी नहीं दिया गया कि वो अपने घर जा सके। अचानक से रात 12 बजे उन्होंने इशू कर दिया। मुझे 4 दिन हो गए, मैं रावलपिंडी से रवाना हुआ हूँ। जो गरीब आदमी है ना, वो ना कार का खर्चा अफोर्ड कर सकता है, ना बस का खर्चा अफोर्ड कर सकता है। अगर टिकट लेने जाओ ना तो वहाँ से वो 4000 की टिकट बता रहे हैं। सर वहाँ काउंटर पे मालूमात लेने गए हैं, वो आगे से उनका रवैया ही अजीब है, क्या करें, हम कहाँ जाएं। रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन सिस्टम के नकाइस महकमा रेलवे की नाकस हिकमत अमली का सबूत है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन के हवाले से कैंपेन जोरों शोर से जारी। मोटर मार्केट जंग रोड की जानिब से यूनाइटेड ग्रुप की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन की कैंपेन ज़ोरों शोर से जारी है, और आज यूनाइटेड ग्रुप की जानिब से मोटर मार्केट का विज़िट किया गया है, जहां पर तमाम जो मोटर मार्केट के ताजर हैं उनकी जानिब से जो
کابینہ ہے یونائٹڈ گروپ کی ان کو خوش آمدید کہا گیا اور مکمل طور پر یونائٹڈ گروپ کی حمایت کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ موٹر مارکیٹ کے صدر میرے ساتھ موجود ہیں ملک محمد امین، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ جی ملک صاحب بتائیے گا کیا کہتے ہیں، یونائٹڈ گروپ کو آج انوائٹ کیا ہے آپ نے اور مکمل حمایت کا اعلان بھی کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سب دوستوں ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤਰਫੋਂ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਸਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ कर रहे हैं। जी बिल्कुल भरपूर तरीके से यूनाइटेड ग्रुप की हमायत की जाएगी। ग्रुप लीडर भी मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी हफीज़ुल्लाह खान साहब, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी चौधरी साहब क्या कहेंगे, आपको शहर भर से हमायत जो है वो मिल रही है मार्केटों। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहला मैं तो अपने ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਮਲਕ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਗੇ ਹਰ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਜੀ। जी बिल्कुल हर मोड पर अपने साथ पाएंगे। जो एग्जीक्यूटिव मेंबरान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मोहम्मद ज़ीशान रियाज मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी ज़ीशान भाई क्या कहेंगे, आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जितना भी हमारा की पॉइंट्स है, हम की पॉइंट्स को लेके आगे चलेंगे। उन की पॉइंट्स में हमारे डिफरेंट की पॉइंट्स हैं जो कि हमारे ताजरों के रेलिवेंट हैं और जो कि हमारे इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर के रेलिवेंट है। इंशाल्लाह हम राइट्स के लिए खड़े हैं, यूनाइटेड फॉर राइट्स इंशाल्लाह। जी बिल्कुल राइट्स के लिए खड़े हैं, छोटे ताजर हों या फिर एक्सपोर्टर्स हों, इंपोर्टर्स हों, तमाम को साथ लेकर चला जाएगा और ख़ास तौर पर जो की पॉइंट्स हैं उनके ज़रिए हर जो ताजर है, कारोबारी तबका है, तमाम को साथ लेकर चलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फजील अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा तालीम फैसलाबाद ने स्कूल्स में खाली सीटों की फहरिस्तें जारी कर दी। पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद इन सीट्स पर भर्तियां होंगी। सरकारी स्कूल्स में प्राइमरी स्कूल टीचर की 316, एलिमेंट्री स्कूल टीचर की 918 और सेकेंडरी स्कूल टीचर की 294 सीट्स खाली हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर बताइएगा। जी महकमा तालीम फैसलाबाद में खिदमात के अहल जो उम्मीदवार हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि असातिज़ा की भर्तियों के हवाले से महकमा तालीम फैसलाबाद की तरफ से एक स्टेप उठाया गया है। तमाम जो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ पर खाली असामियाँ जो हैं उनकी फहरिस्तें जो हैं वो जारी कर दी गई हैं और इस हवाले से तमाम जो हेड्स हैं उनको भी कहा गया है कि वो अपनी स्कूल की खाली असामियों को वेरीफाई करें। अगर ऐसा हुआ कि कोई सीट किसी वजह से पुर हो चुकी है तो उसको फौरी तौर पर इस फहरिस्त से रिमूव करवाया जाए ताकि जब भर्तियां हों तो किसी भी ऐसी सीट पर जहां पर पहले से कोई काम कर रहा है उस पर दोबारा भर्ती ना हो जाए। इस हवाले से मजमूई तौर पर फैसलाबाद के हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में जो खाली फहरिस्तें जारी की गई हैं उसके मुताबिक 1528 सीटें खाली हैं जिसमें PST, EST और SST असातिज़ा की सीटें शामिल हैं और हुकूमत की तरफ से जो ऐलान किया गया है 30,000 से ज़ायद असातिज़ा भर्ती करने का, उसके मुताबिक जब फैसलाबाद में भर्तियां की जाएंगी तो इन्हीं खाली सीटों पर भर्तियां की जाएंगी जिसमें प्राइमरी स्कूल टीचर्स की 316 असामियां खाली हैं। जबकि EST की बात करें तो सबसे ज़्यादा 918 सीटें फैसलाबाद में EST की खाली हैं जो कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर हैं। इसी तरह अगर SST की बात करें सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर तो उनकी 294 सीटें खाली हैं और मजमूई तौर पर 1500 से ज़ायद सीटें फैसलाबाद के हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में खाली हैं और हुकूमत की तरफ से ग्रीन सिग्नल जो है भर्तियों के हवाले से दे दिया गया है जिस पर महकमा तालीम फैसलाबाद ने खाली जो असामियाँ हैं उनकी फहरिस्तें मुरतब कर ली हैं और इस हवाले से असातिज़ा को सरबराहान इदारा को कहा है कि वो वेरीफाई करें क्या कोई ऐसी सीट तो नहीं जिस पर किसी ने ट्रांसफ़र करवा कर उसको पुर कर दिया हो, ताकि जब खाली असामियों का इश्तिहार दिया जाए तो उसमें कोई ऐसी सीट ना हो जिस पर पहले से कोई काम कर रहा है। अभी तक मजमूई तौर पर 1500 से ज़ायद सीटें फैसलाबाद में खाली सामने आ चुकी हैं जिन पर मुस्तक़बिल में जो भर्तियां हैं वो की जाएंगी क्योंकि हुकूमत की तरफ से ऐलान। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। तालीमी बोर्ड्स की तरफ से रवां साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज में पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान न करने का फैसला किया गया है। असातिज़ा ने हुकूमती फैसले को बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी करार दे दिया। रवां साल तालीमी बोर्ड्स के तहत सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पेपर लिए गए जिसके पेश नज़र पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज में किसी भी तालिब इल्म को पोजीशन न देने का फैसला किया है जिससे तुलबा और असातिज़ा में मायूसी की लहर दौड़ गई है और इस फैसले पर तनकीद सामने आ रही है।
जंग में योम दफा पाकिस्तान के हवाले से पैन स्कूल में तकरीब का एहतमाम नन्हे बच्चों की जानिब से तकारीर की गई, जबकि शहदाए कौम को खराज अकीदत पेश करने के लिए टैबलोज और मिली नगमे भी पेश किए गए। बच्चों के वालिदैन की जानिब से परफॉर्मेंसेस को खूब सराहा गया। इसी पर बात करते हैं उवैस खान से, जो उवैस तकरीब के मुतालिक आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग के पेन स्कूल में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर जो तलबा और तालबात की जानिब से अपने टैबलोज और तकरीर के जरिए शोहदाए कौम को खराज तहसीन पेश किया गया। मेरे साथ प्रिंसिपल आमना आफ्ताब मौजूद हैं, से बात करेंगे। मैम, ये बताइएगा क्या कहेंगे इस तकरीब के हवाले से? आज की तकरीब का मकसद ये था कि हम अपने बच्चों को बता सकें कि हमारे आबाओ-अजदाद ने किस तरह से कुर्बानियाँ दी और खून बहाया और ये वतन अजीज़ हासिल किया, और साथ साथ ये भी बताना इनको हमारा मकसद था कि अगर दुश्मन जब भी कभी हमारी तरफ मैली निगाह से देखेगा तो हम उनके दांत खट्टे कर देंगे। उनका कहना है कि तलबा और तालबात को आगाही देना था कि शोहदाए कौम ने कौन सी कुर्बानियाँ देकर जो है पाकिस्तान के जो बचाया, इसके बका के लिए इक़दाम किए, और इस हवाले से जो है अगर अब भी जो है उवैस खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के तहत 1 मिलियन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तैयार करने का अज़म। ज़िरा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ग्रैंड एंट्री टेस्ट का इनेकाद। तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, चेयरमैन सैलानी वेलफेयर बशीर फारूकी, सदर चैम्बर इंजीनियर एहतशाम जावेद, वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद, ट्रस्टी सैलानी वेलफेयर मोहम्मद यासीन, रिजवान अशरफ और दीगर ने शिरकत की। सीईओ हेल्थ टेन्योर डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने अचानक पीएचक्यू अस्पताल का विजिट किया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, सीसीयू वार्ड, डॉक्टर रूम्स, ट्रॉमा सेंटर का अचानक विजिट किया। डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ, पैरामेडिकल और दीगर अमले की हाजिरी चेक की। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सीईओ हेल्थ टेन्योर डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने अचानक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड का विजिट किया और यहाँ पर सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजाम समेत डॉक्टर्स की हाजिरी और दीगर जो मरीजों को तिबी सहूलियात फराहम की जा रही है, उस हवाले से जो है वो विजिट किया। हमारे साथ सीईओ हेल्थ टेन्योर डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ मौजूद भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, बताइएगा कि सफाई सुथराई के हवाले से क्या समझते हैं और इसके साथ साथ मरीजों को इलाज मुआवजे की जो सहूलियात फराहम की जा रही हैं, उस हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने ये DH हॉस्पिटल एमरजेंसी का विजिट किया है। डॉक्टर तो अपनी ड्यूटी पे हाजिर हैं, पेशेंट्स को भी कोई शिकायत नहीं, मेडिसिन मिल रही है, लेकिन जो हमारी सफाई होनी चाहिए अप टू द मार्क, वो आज बिल्कुल भी वैसी नहीं है। सफाई यहाँ पे कम है, तो अभी मैंने डायरेक्ट कर दिया है डॉक्टर साहब मेरे साथ ही और बाकी जो लोग हैं कि यहाँ सफाई को बेहतर करें। और बाकी हमने यहाँ पे अपना कोरोना वैक्सीन सेंटर इधर शिफ्ट कर दिया है, उस पर जो टर्न ओवर है वो काफ़ी अच्छा है। बल्कि जो हमारे हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं, हम उनसे इंश्योर करवा रहे हैं कि क्या उनको वैक्सीन लगी है कि नहीं, और यहाँ पर हम इसको ये यकीनी बना रहे हैं कि जो भी इधर विजिट पे आए उसको वैक्सीन भी साथ साथ लगे। बिल्कुल, सीईओ हेल्थ टेन्योर डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड का विजिट किया और यहाँ इमरजेंसी वार्ड का विजिट किया। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कदीर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। बैनुल मज़ाहिब रवादारी कौंसिल पाकिस्तान की जानिब से यौम दिफा के हवाले से इजलास का एहतमाम किया गया। इजलास में मरकजी चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब रवादारी कौंसिल जाना मोहम्मद इनाम मंज और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं उवैस अली से। जी उवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, बैनुल मज़ाहिब रवादारी कौंसिल पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम यौम दफ़ा के हवाले से अहम इजलास का इनकाद किया गया। इजलास में मरकज़ी चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब रवादारी कौंसिल पाकिस्तान राना मोहम्मद इनाम मंज और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौका पर वतन अजीज़ की खातिर जान का कुर्बानी देने वाले और इसके साथ साथ दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने वाले जो शोधा हैं, उनको खराज तहसीन भी पेश किया गया। हमारे साथ राना मोहम्मद इनाम मंज मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि आज अहम इजलास का इनकाद किया गया, क्या कहेंगे इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इजलास 6 सितंबर के हवाले से मुनक़्क़द किया गया और पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब रवादारी कौंसिल पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम किया गया। हम अपनी फ़ौज को खराज तहसीन पेश करते हैं और उनके शाना बिशाना खड़े हैं, क्योंकि जब भी बुरा वक्त आया हमारी फ़ौज ने अपनी जाने को नजराने पेश करके इस मुल्क को ज़िंदा किया और इस मुल्क को बचाया। और हमारी फ़ौज जो है वो तमाम दुनिया की अफवाज से ताकतवर फ़ौज है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह ही ये कायम व दायम रहेगा, पाकिस्तान कायम दायम रहेगा जब तक हमारी फ़ौज कामयाबी से इसी तरह ही हमारा दफा करती रहेगी। हम
बैनुल मज़ाहब रवादारी के प्लेटफार्म से पाकिस्तान फ़ौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। और ये 6 सितंबर से हवाले से जो इमाम आलम साहब ने उस वक़्त 1 मिनट में 6 हाथ गिराए थे, यही हमारी इज़्ज़त है, यही हमारा सब कुछ है। मैं आखिर में एक शेर अर्ज़ कर दूँ, शहीदों की ज़मीन है जिसे पाकिस्तान कहते हैं, बंजर हो के भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। औकात नहीं है आंख से आंख मिलाने की और लोग नाम मिटाने की बात करते हैं। भारत तेरे हाथों में वो लकीर नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जगीर नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने सुना आज के इजलास का मकसद जो है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।